إذ الفرج المسلمين صلى البيت أجمعين الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح المصنف على الكلام بما يتعلق بالجنائز، وقال رضي الله تعالى عنه: غسل الميت، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وكذلك حمله. فروض كفاية. نعم. من الواجب على هذا؟ من هذا الذي يجب له هذه الأمور الأربعة والخمسة؟ الميت المسلم، غير الشهيد. أما الشهيد لا، ما يجب، بل الشهيد الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، يكفن ويدفن لأنه شهيد. ما معنى شهيد؟ أن الله شهد له بالجنة. خلاص، ما عاد محتاج للصلاة حكم. شهيد فعيل، يشاهد هو موقعه وموضعه في الجنة قبل أن تفارق روحه جسده. فعيل بمعنى فاعل، هو يشهد الجنة. فعيل بمعنى هو شهيد، بمعنى مشهود له، الله شهد له أنه من أهل الجنة. هذا يكفن ويصلى، خلاف شهيد الآخرة، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. نعم. واجب على الميت المسلم. على من واجب؟ على الأحياء للميت. الميت قد مات، ما هو واجب عليه، يعني على الأحياء فرض كفاية. ولو غريقا، حتى لو غرق في السيل أو في البحر وأخرجناه ميت، واجب غسله. الغرق هذا ما يكفي، لأنه واجب على الأحياء تغسيل الميت. نعم. لهذا لو غسلته الملائكة ما يكفي، لابد من تغسيل الإنس. وسقطا كذلك. السقط إن كان خرج وقد ظهر عليه مرة الحياة فكالكبير، وإن خرج ميتا فمنع الصلاة وسواه يعتبر. غير الصلاة من غسل تكفير ودفن إن لم تظهر. أما إن ظهرت أمارة الحياة فكالكبير، غسل وتكفين والصلاة عليه ودفن. أما إذا لم تظهر أمارة الحياة فمنع الصلاة وسوى يعتبر. هذا هو. وقال الإمام الرملي أنه يصلى عليه وإن لم تظهر أمارة الحياة إن بلغ أوان نفخ الروح. نعم. كذلك قاتل نفسه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل نفسه في النار. لو قتل نفسه هل يجب غسله وتكفينه والصلاة؟ نعم، واجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. من هو قاتل نفسه؟ لأن نحن ما نعرف الحال، ربما جن فقتل نفسه، وإن كان قد بشره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنار. من هو؟ قاتل نفسه. ما يجوز لك تقتل نفسك، ما يجوز لك حتى تقطع إصبع من أصابعك أو جزء منك، لأنك ما تملك هذا الشيء أنت. فكيف يحق لك أن تقتل نفسك؟
حرام ومن الكبائر، فقال في النار. من هم؟ من قتل نفسه، هذا في النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فهذه الأمور فروض الكفاية. الغسل على من؟ فروض الكفاية على من؟ على الأحياء للأموات. إذا مات ميت وجب غسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله إلى محل الدفن ودفنه وحمله ودفنه. هذه على من علم بموت الميت سواء كان من الأقارب أو من غير الأقارب، فرض كفاية. بمعنى فرض كفاية إذا فعله واحد سقط الحرج عن الباقين. ولا فعله واحد بس، سواء كان بالغا أو صبيا، ولو فعله واحد سقط الحرج عن الباقين. هذا يسمى فرض الكفاية. ايش هو فرض الكفاية؟ ايش هو فرض الكفاية؟ كل مهم قصد تحصيله من غير نظر لفاعله. كل مهم في الدين قصد تحصيله من غير نظر لفاعله، يسمى هذا فرض الكفاية. نعم، فرض الكفاية. فهذه الأربعة الأمور فروض كفاية. هذا كما قلنا إذا كان الميت مسلما، مسلم الميت، والكافر لا. الكافر ما يجب، بل تحرم الصلاة عليه، ويجوز غسله وتكفينه. هذا ويجب إن كان ذميا. أما إذا كان حربيا فهو كالكلب، لا يجب في حقه شيء. أما الذمي محترم، الذمي أو المستأمن أو المعاهد محترم، يكفن ويدفن ويجوز غسله ولا يجب. هذه الأمور الأربعة، الأمور الخمسة مسلم وولد حيا. أما إذا خرج ميتا كما قلنا الخلاف بين الشيخ وحجر إن ظهرت أمارة الحياة واجب اتفاق أو لم تظهر أمارة الحياة، فالشيخ بن حجر منع الصلاة والباقي واجب غير الصلاة. أما الصلاة لا تجوز. وقال الإمام ربلي إذا بلغ أوان الخروج حينئذ كالكبير وإن خرج مثل خلاف. أما إذا بدأ الخلق عين أذن أنف خلقه قد ظهر، فهذا الواجب هي ما عدا الصلاة، والصلاة لا. وقال الإمام ربي إذا بلغ أوانه. أما إذا ما في أمارة الحياة ولا خلقهم قد ظهر فما يجب شيء إلا أنه لفه بخرقة ودفنه سنة، والواجب لا يجب شيء. فإذا عرفنا ذلك أنه واجب على حياة الميت غير الشهيد. أما الشهيد المقصود به المات في المعركة تكون كلمة الله عليه، شهيد الدنيا والآخرة. عربي شهيد الله، شهيد الآخرة. شهيد الآخرة من مات مبطونا أو مات غريبا هذا شهيد، لكن شهيد آخرة لا شهيد. هذا يعمل به كغيره، الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن. نعم. أما الذمي كما قلنا ذمي بين حبيبين
أو أمان أو عهد، هذا الذي واجب علينا. نعم. أما الحرب فلا يجب له شيء، ما يجب له، ولو بحث يغسل جائز، لا يكفن جائز، لكن ماشي واجب، لأنه الحرب هذا غير محترم. ووجب لذمي تكفين ودفن. الذمي إذا كان أو معاهد أو مستأمن وجب له ايش؟ التكفين والدفن، ولا يجب الغسل. أما الصلاة ما تجوز، والغسل جائز، أما الصلاة لا، ما يجوز أبدا. ولصيغ ووجب لذمي تكفين ودفن. أما الغسل جائز، لو قال واحد من أقاربه أنا بغسله جائز، ما هو واجب. واجب علينا معشر المسلمين للكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهد، واجب علينا أن نكفنه ونكفنه. قال واحد من أصحابه أو من أقاربه أنا بغسله جائز. أما الصلاة حرام، ما تجوز. الصلاة ما يجوز تستغفر لكافر، ما يجوز صلى عليه ولا تستغفر لكافر. نعم، هذا هو. ولسقط ميت غسل وكفن ودفن ولا يصلى عليهما. من هذا السقط إذا خرج؟ من هو السقط؟ الجنين الذي خرج قبل أوانه يسمى سقط، قبل أوانه، قبل استكمال أشهره، قال هذا سقط. نعم، هذا السقط الذي خرج تظهر فيه أمارات الحياة، على يصيح يصرخ أو يتحرك حركات اختيارية، علمنا حياته، أما بالصياح نعم. حتى لو خرج رأسه وجد عاد نصه داخل، الرأس خرج، يصرخ الطفل خلاص خرج حيا، فيجب فيه كالكبير، فحكمه كالكبير. نعم، هذا هو. أما إذا خرج ميتا فامنع الصلاة، والسواه يجب، غسل تكفين والدفن واجب. هذا عند الشيخ بن حجر. أما عند الإمام الرملي إذا بلغ 6 أشهر، أي أوان الروح، بلغ 6 أشهر، استغفر الله، أقل الحمل أوان الروح 4 أشهر. 6 أشهر، بلغ 6 أشهر عند الإمام الرملي. وإن خرج ميتا، لأنه يخرج كامل الخلق في 6 أشهر قد كمل خلقه. وإن خرج ميتا فهو كالكبير، يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. عن شيخ بن حجر الخبر عند خروجه، إن خرج حيا فكالكبير، وإلا فامنع الصلاة وسواه يعتبر، وسوى الصلاة يعتبر. نعم. أما عند الإمام الرملي إذا بلغ 6 أشهر فكالكبير، سواء خرج حيا أم ميتا، سواء ظهرت عليه أمارة الحياة أم لا. فهم؟ ولصيغة الميت غسل وتكفين ولا يصلى عليهما، ما يصلى عليها. صلى عليها لا، ما يصلى عليها، ما يصلى بين. كذلك لا يصلى على الكافر مطلقا ذمي ومعه، ما يجوز، حرام. تقول بتستغفر للكافر، حرام بنص القرآن ونص كلام النبي محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Musannaf beliau mulai membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Hanya beliau menjelaskan memandikan mayit, mengkafani mayit, mensolati mayit, juga membawa mayit ke pemakaman dan juga memakamkan mayit itu hukumnya wajib, harus fardu kifayah. Bagi siapa? Bagi mayit yang muslim. Yang mayit muslim ini bukan syahid. Syahid yang dimaksud syahid di sini adalah mati syahid karena berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia orang muslim, mati tidak dalam keadaan syahid, maka 4 hal ini harus dilakukan: memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan, plus membawanya untuk dibawa ke mana? Ke pemakaman. Maka hukumnya wajib. Kembali ke makna syahid. Syahid itu apa sih? Syahid itu ikut wazan fa'il. Lafaz yang ikut wazan fa'il itu ada kalanya mengikuti bermakna fa'il, orang yang melakukan, ada yang bermakna maf'ul, orang yang terkena pekerjaan. Syahid ini bisa bermakna dua-duanya. Bisa bermakna fa'il, maksudnya orang yang menyaksikan. Syahidah itu menyaksikan. Kalau syahid dikatakan sifat fa'il, bermakna fa'il, maka syahid dia orang yang menyaksikan surga sebelum dia meninggal. Kalau syahid dimaknai sifat maf'ul, orang yang disaksikan, maksudnya Allah SWT menyaksikan bahwa orang ini termasuk penduduk surga. Makanya orang syahid itu tidak perlu disolati, tidak boleh disolati. Nanti akan dijelaskan hukumnya. Mereka tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati, ya karena sudah pasti masuk surga, tidak perlu didoakan lagi. Wajib melakukan hal ini bagi siapa? Ya tentu saja bagi orang yang masih hidup. Mayit tidak punya kewajiban apa-apa, sudah meninggal. Yang berkewajiban melakukan ini, memandikan, mengkafani, sholat, dan memakamkan, ini bagi orang-orang yang hidup. Wajib dimandikan. Meskipun mayitnya mati karena tenggelam misalnya, tetap harus dimandikan. Bukan sudah tenggelam, sudah terkena air, mungkin bisa bahkan berhari-hari, sudah seluruh anggota tubuhnya sudah terkena air, masa harus dimandikan lagi? Harus dimandikan lagi. Meskipun dia mati dalam keadaan tenggelam, tidak cukup air yang menyebabkan dia tenggelam yang membasahi seluruh tubuhnya, itu tidak cukup. Begitu juga yang wajib melakukan ini adalah manusia. Jadi seumpama ada orang dimandikan oleh malaikat, maka tidak cukup, harus ada manusia yang melaksanakan hal-hal ini, 4 hal ini. Tadi dijelaskan wajib kalau mayitnya muslim, maksudnya orang dewasa dan orang lahir dalam keadaan hidup lalu dia meninggal. Berbeda lagi dengan siket. Siket ini bayi yang keguguran, maka dia akan dibahas lebih detail. Bayi yang mati karena keguguran, kalau dia ada tanda kehidupan, bayi prematur istilahnya. Kalau ada tanda-tanda kehidupan, apa saja tanda kehidupan itu nanti akan dibahas. Maka hukumnya seperti orang dewasa. Wajib 4 hal tadi atau 5 hal itu tadi hukumnya wajib, meskipun dia bayi prematur. Kalau tidak ada tanda kehidupan, maka nanti hukumnya wajib 3-tiganya kecuali sholat. Wajib dimandikan, wajib dikafani, tidak boleh disolati, tetap wajib dimakamkan. Itu kalau bayi prematur tadi meninggal dan tidak ada tanda kehidupan. Ini menurut Imam Ibn Hajar. Kalau menurut Imam Romli, kalau bayi tadi meninggal, bayi prematur tadi tidak ada tanda kehidupan, tapi dia lahir setelah 6 bulan, yaitu minimalnya hamil, maka hukumnya seperti orang dewasa. Nanti akan dibahas lagi di belakang secara detail. Begitu juga orang yang meninggal tadi, yang muslim tadi, meskipun dia membunuh dirinya sendiri. Orang membunuh dirinya sendiri itu kan tidak boleh, haram. Nabi Muhammad SAW bersabda, kurang lebih artinya, orang yang membunuh dirinya sendiri itu di neraka hukumnya. Tetap meskipun toh dia
Nabi mengatakan orang yang bunuh diri itu masuk neraka, tetap harus dimandikan, harus dikafani, harus disolati, dan harus dimakamkan. Kenapa? Ya karena kita tidak tahu potensi yang ada pada orang tadi. Barangkali orang tadi ketika bunuh diri, dia dalam keadaan gila misalnya, kan kita tidak tahu. Jadi tetap wajib melakukan 4 hal itu tadi meskipun pada orang yang bunuh diri. Jadi bunuh diri itu hukumnya haram, bukan bagian dari ajaran Islam. Jangankan bunuh diri, kita menyiksa diri kita sendiri, memotong ruas jari kita, memotong telinga, memotong apa, kita lakukan sendiri itu tidak boleh, diharamkan oleh syariat Islam. Jadi dan kewajiban ini harus dilakukan ketika kapan? Ketika kita sudah benar-benar yakin bahwa orang ini sudah meninggal. Hukumnya kelima hal ini atau 4 hal ini hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Bagi siapa? Bagi siapa saja, baik kerabatnya mayit atau yang lain. Intinya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Maksudnya fardu kifayah itu meskipun 1 orang yang melakukan itu dosanya atau tanggungannya sudah gugur. Yang lain tidak melakukan, tidak masalah. Cukup bisa gugur kewajibannya dengan dilakukan 1 orang saja. Meskipun 1 orang yang melakukan itu tadi masih kecil, sudah bisa menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Makanya definisi fardu kifayah dalam syariat Islam adalah kullu muhimmin minasyara usida tahsiluhu min ghairi nadharin li fa'ili. Jadi setiap hal penting dalam syariat yang dimaksudkan untuk dilakukan tanpa melihat siapa yang melakukan. Itu definisi fardu kifayah. Jadi siapapun meskipun cuma 1 orang itu sudah cukup untuk melaksanakan fardu kifayah sehingga gugur bagi yang lain. Ini pembahasan kalau yang meninggal itu orang muslim. Kalau yang meninggal orang kafir, maka yang jelas tidak wajib disolati. Kafir kan nanti ada macam-macam. Kalau dalam bab ini dikategorikan menjadi 2, kafir harbi dan yang selain harbi. Dua-duanya, 2 kategori ini tetap tidak boleh disolati. Adapun orang kafir dhimmi, wajib kita orang Islam, kalau orang kafir dhimmi meninggal, maka wajib dikafani dan wajib dikebumikan. Adapun memandikannya hukumnya mubah, boleh dimandikan, tapi yang jelas sholat tidak boleh. Terus kembali ke pembahasan bayi yang keguguran tadi. Bayi keguguran tadi sudah dijelaskan khilafnya Imam Romli dan Imam Ibn Hajar. Terus pembahasan tentang bayi yang keguguran tapi tidak ada tanda-tanda, tidak terlihat bentuk manusia di dalamnya. Contoh hanya wanita hamil, terus akhirnya gugur, yang keluar hanya gumpalan darah misalnya, atau gumpalan daging misalnya. Belum nampak ini kepala, belum nampak ini jari atau apa, hanya gumpalan daging. Ini hukumnya apa? Ini juga dikatakan sikat. Nah, hukumnya gimana? Maka hukumnya tidak wajib apapun, tapi boleh disunahkan, bukan boleh, disunahkan untuk ditutupi dan dikebumikan, dipendam. Jadi itu hukumnya sunnah. Kalau bayi yang lahir tadi belum terlihat bentuk manusianya, seperti gumpalan daging, itu sunnah untuk ditutupi, tutup kain dan dikebumikan, dimakamkan. Terus mana syahid? Mana syahid yang dimaksud di sini seperti dijelaskan tadi adalah orang yang meninggal dalam peperangan untuk membela syariat Islam, untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang istilahnya syahid dunia dan akhirat. Dia di dunia dihukumi syahid, konsekuensinya tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Di akhirat dia mempunyai derajat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada istilah lagi syahid akhirat, orang yang hanya syahid akhirat saja. Di akhirat nanti mendapatkan derajatnya orang yang mati syahid, tapi di dunia diperlakukan seperti orang muslim biasa. Dalam harus dimandikan, harus disolati. Siapa itu syahid akhirat?
Syahid akhirat adalah orang yang mati gara-gara sakit perut misalnya. Itu syahid akhirat. Nanti di akhirat mendapatkan derajatnya orang yang mati syahid. Atau orang yang meninggal karena tenggelam misalnya. Itu juga syahid akhirat. Kalau syahid akhirat gimana? Wajib semuanya. Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, dan wajib dikebumikan. Adapun kafir, tadi dijelaskan ada dua kategori, yaitu kafir harbi dan kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini termasuk juga kafir musta'man atau kafir mu'ahad. Kafir dhimmi yang apa? Yang membayar pajak kepada umat Islam itu ya, kafir aman yang dijamin keamanannya oleh umat Islam. Kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai. Ini ketiga ini masuk dalam satu pembahasan. Kalau mereka mati, orang kafir dengan tiga kriteria ini, kalau mereka mati harus apa? Harus dikafani dan harus dikebumikan. Wajib hukumnya. Adapun memandikan boleh. Kalau sholat tidak boleh. Kalau kafir harbi, gimana kalau kafir harbi? Kafir harbi tetap tidak boleh disolati. Tapi tidak ada kewajiban sama sekali bagi kita umat Islam terhadap kafir harbi. Tidak ada kewajiban. Terus kalau ada kerabatnya kafir harbi ini yang muslim misalnya, ingin memandikan, ingin mengkafani, ingin memakamkan, boleh. Jadi hukumnya boleh memandikan, mengkafani. Tapi tidak ada kewajiban sama sekali kalau dia kafir harbi. Adapun sholat, dua kriteria tadi, baik kafir harbi atau kafir dhimmi, tidak boleh disolati. Kenapa? Ya karena orang kafir. Jangankan mensolati, mendoakan orang kafir itu saja tidak diperbolehkan. Kembali ke pembahasan apa? Kembali ke pembahasan sikat. Sikat itu adalah janin yang keluar sebelum waktunya. Definisi sikat. Adapun tadi dibahas ada amaratul hayat, tanda-tanda kehidupan. Apa contohnya tanda-tanda kehidupan? Nangis. Bayi lahir teriak nangis terus meninggal, itu berarti bayi keguguran. Dan apa? Bayi lahir belum waktunya terus nangis terus meninggal lagi, ini berarti sikat yang doharat fi amaratul haya. Hukumnya seperti orang dewasa, wajib keempat-empatnya, semuanya wajib. Amaratul haya itu ya teriak atau bergerak, meskipun ketika keluar separuh, keluar kepalanya saja terus nangis, teriak, habis itu meninggal lagi, ini sama hukumnya seperti orang dewasa. Ini sikat yang doharat fi amaratul haya, hukumnya seperti orang dewasa, semuanya wajib dilakukan. Terus jadi ada tiga kriteria ya untuk sikat ya. Satu, sikat bayi prematur yang ada tanda-tanda kehidupan, maka hukumnya seperti orang dewasa. Kedua, bayi prematur yang tidak ada tanda kehidupan, dia lahir prematur dan tidak gerak, juga tidak berteriak, tidak nangis. Nah ini hukumnya apa? Ya tadi itu apa? Wajib semuanya kecuali sholat. Ini ada khilaf. Kalau seperti ini, menurut Imam Ibnu Hajar secara mutlak, kalau tidak ada tanda kehidupan sama sekali, maka hukumnya itu tadi tidak boleh disolati. Adapun sisanya wajib. Menurut Imam Romli diperinci. Kalau keadaannya seperti ini dan dia lahir setelah 6 bulan, meskipun dia tidak ada tanda kehidupan ketika lahir, maka seperti orang dewasa. Kalau dia lebih dari 6 bulan, kalau kurang dari 6 bulan, maka ya seperti tadi, tidak boleh disolati, tapi sisanya wajib. Adapun kriteria sikat yang ketiga adalah sikat yang tidak ada tanda, tidak ada bentuk, tidak tampak, belum tampak bentuk manusianya. Ini pasti lahir nggak bakal teriak ya. Ini bayi prematur yang belum nampak manusia, bentuk manusianya, gumpalan daging misalnya. Maka tadi dijelaskan bahwa sunnah untuk dibungkus kain dan dikebumikan. Jadi ini Ini kriteria pembagian sikat. Jadi tidak boleh disolati untuk sikat di kriteria yang kedua dan kriteria yang ketiga. Begitu juga bagi orang kafir secara mutlak tidak boleh disolati. ومن مات في قتال الكفار بسببه كفن في ثيابه.
نعم، لكن أولا تخلع عنه ثم ترجع إليه، ولا يجوز إزالة أثر الشهادة وهو الدم. نعم، لأنه يكون له علامة يوم القيامة، لهذا حرم غسله. ليش؟ حتى يبقى عليه أثر الشهادة. لكن بقيت مات في قتال الكفار بسببه. في قتال الكفار القيد الأول بسببه، ليس لأنه كفار كثير، له حتى ولو كان واحد كافر حربي هو تقاتل وياه، واحد بواحد، أو واحد مع اثنين، أو اثنين مع اثنين. المهم حصل هناك قتال، تقرير بالنفس، هذا قال الكفار، هذا قام في قتال الكفار. أما واحد جالس بعد كفار ضربوا بصاروخ وجاء في ناس في الشارع، هذا يقصر ويكفن يصلى عليه ويدفن في قتال. في قتال. في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. خريب ما لو في قتال البغاة يغسل ويكفن يصلى عليه. خريب ما لو خرج يقاتل بقطاع الطرق، هذا إذا مات يغسل ويكفن يصلى. أيوه. أو مات في أثناء القتال بأن انقضت المعركة وليست في حياة مستقرة، بخلاف لو كانت في حياة مستقرة فإنه إذا عاش بعد ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن كان بسبب تلك الجراحة التي وقعت في المعركة، وإن كانت قال الأطباء أن تلك الجراحة صاحبها يموت، غالبا يموت ما يطول عمره، لكن انقضت الجراحة ورجع عاد، وإن كان يتألم وإن كان بقي أثر الجراحة فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه. هذا قال في قتال الكفار بسببه. هذا ما حكمه؟ قال كفينا بثيابه. هذا يحرم غسله ويحرم إزالة أثر الشهادة وتكفينه، ويحرم غسله والصلاة، وتحرم الصلاة عليه، وواجب تكفينه ودفنه، ويكفن بثيابه التي مات فيها إن كفته لكفنه، كان هذا الثياب وتكفيه، وإلا واجب علينا إكمال الكفن. كما سيدنا مصعب بن عمير استشهد يوم أحد فما كفاه، ما معهم شيء الصحابة. الثوب حقه إذا ستر رأسه ظهرت أقدامه، وإذا ستر أقدامه ظهر رأسه، فستروا رأسه وغطوا أقدامهم بالشجر يقال له الإذخر. نعم، فقال هذا أكمل عليه بالإذخر. نعم، فإن لم تكفي ثيابه نعم، لكن ينبغي إخراج تلك الثياب أولا ثم ردها. لماذا؟ لأنها تكون أحر ما يكون على الميت الثياب التي خرجت الروح فيها. كذلك عندما يموت أي إنسان أول ما يفعل إخراج الثياب التي مات فيها وتسجيته وتوجيهه للقبلة وتغطيته بثياب خفيفة وإدخاله تحت البرود، ما هو تحت الحرارة، إما يصل التكييف أو مروحة أو غير ذلك، ولا يبقى في المكان الحار فإنه يسرع للتغير. نعم، فإذا الشهيد يكفن بثيابه، ولا يجوز إزالة أثر الدم من على بدنه أو على ثوبه، وإن كان فيها دم يكفن فيها. نعم، ويدفن فيها، ولا يغسل ولا يصلى عليه. الشهيد ممنوع غسله وممنوع الصلاة عليه، أي أنه حرام غسله وتحرم الصلاة عليه، لأن شرط الصلاة صحة الغسل، وأن حال أنه يحرم غسله.
هذا أن الغسل بيزيد دم الشهادة، يزيد دم الشهادة، وإزالته لا تجوز. نعم. ليه؟ لأنكم أنتم تغسلون وتطهرونه وتستغفرون له بالصلاة، هو ما هو محتاج للتطهير، قد طهره الله، ما هو محتاج للدعاء حقكم، قل شهد الله له بالجنة. الله سبحانه وتعالى كافأه أعظم مكافأة، ما هو محتاج إلى تطهير بالغسل ولا هو محتاج دعاء من الأحياء، قل شهد الله له بالجنة. نعم، شهد الله له بالجنة. نعم. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبه الناس على إعلاء هذه المنزلة، وأن منزلة الشهادة منزلة عظيمة، فلهذا خص الشهيد الذي يموت في قتال الكفار بهذه المزية. إذن فما يعتقده البعض أنه إذا جاء صاروخ في المسجد ومات ناس أو في الشارع ومات ناس، من أرسلهم؟ بلاد الكفار، خلاص قال هذا شهيد. لا، هذا شهيد، نعم شهيد الآخرة، لكن واجب غسل وتكفير الصلاة عليه. ليش؟ لأنه مات لا في قتال، لا في قتال، قيل في قتال، وأن يكون القتال للكفار، وأن يموت بسببه في المعركة. سيدنا سعد بن معاذ جرح في المعركة، والجرح هذا شديد، وحمل إلى المدينة، وبعد ذلك انفجر الجرح فمات، وصل وكفن وصلى عليه، وإن كان هو بسبب جرح حدث له في المعركة. فإذا إذا مات في المعركة ولو حتى ما هو بسبب القتال، هو في المعركة سقط من الخيل مات، أو جاء مسلم ورماه بالغلط، شهيد حكمه لا يغسل، أو وجد ميتا هكذا ما في أثر طعنة ولا أثر دم، لا يغسل ولا يكفن، وإن لم يكن فيه دم أبدا لا يغسل ولا يكفن. نعم، إذا التقى في المعركة جاءته حمى ومات بسبب الحمى خلاص. فإذا لم نعلم بالحال وجدنا بعد انقضاء المعركة شهيدا ليس فيه أثر دم ولا طعنة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإن لم يكن به أثر دم، وإن لم تكن به طعنة. نعم، تمام. نعم، هذا هو المراد بسببه إذن في وقت القتال، بسببه أي في وقت القتال، بسببه في أثناء المعركة، حال المعركة. فلو كان بسببه لكن بسبب جرح استمر معه حتى بعد ذلك مات بسبب ذلك الجرح الذي معه، فهذا لم يعتبر شهيد. الشهيد نحو لا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن أبدا. نعم، يعني ليس هو ليس هو حكم الشهيد الذي قلنا لا يغسل ولا يصلى عليه، لا. ليه؟ وإن مات بسببه، وإن قال أن هذا الجرح قال الأطباء أنه لابد يموت بسببه، لكن خرج من المعركة وفي حياة مستقرة، فكل من خرج من المعركة في حياة مستقرة خلاص، وإن كان مات بسبب ذلك الجرح. إذا مات بسببه في المعركة بأن انقضت المعركة ولم تكن في حياة مستقرة، فإذا رجع به إلى بلده أو إلى بيته ثم مات ولو بسبب ذلك الجرح، واجب الغسل والتكفير والصلاة والدفن. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membahas tentang syahid, hukum detail tentang syahid. Tadi kan dijelaskan yang wajib dimandikan dan disolati itu kalau orang muslim meninggal dan dia bukan orang syahid. Kalau orang mati syahid maka tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, sebagaimana dijelaskan di awal tadi. Hanya di sini dijelaskan lebih detail. Siapa itu orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid adalah orang yang meninggal gara-gara berperang melawan orang kafir. Poin pertama. Yang kedua, di sini dijelaskan bisa babihi, mati sebab peperangan tadi, dalam artian mati di peperangan tersebut. Maka apa yang wajib
Hanya wajib dikafani dan dikebumikan. Dikafani dengan pakaian yang beliau meninggal syahid itu dan wajib dikebumikan. Jadi tidak boleh dimandikan. Jadi bahkan tidak boleh menghilangkan darah yang ada pada orang yang mati syahid tadi. Karena darah itu nanti akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi apa? Akan menjadi sebuah kebanggaan bahwa dulu ini darah gara-gara saya mati syahid. Maka tidak boleh menghilangkan darahnya orang yang mati syahid. Beliau menjelaskan ada 2 poin. Yang pertama, poin pertama adalah berperang melawan orang kafir. Jadi berperang melawan orang kafir. Dikecualikan dari poin ini adalah orang yang berperang melawan pemberontak misalnya, maka tidak bisa dikatakan syahid. Perang melawan pemberontak sama Islam, meninggal, ya berarti bukan mati syahid. Atau berperang melawan begal misalnya, maka bukan mati syahid. Jadi harus berperang melawan orang kafir. Dan syaratnya nggak harus banyak. Orang kafirnya nggak harus banyak. Meskipun orang kafirnya satu, selama dia tujuannya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia meninggal maka dihukumi syahid. Syahid dunia dan akhirat. Dikecualikan lagi kalau bukan peperangan. Contoh ada orang duduk-duduk di samping jalan, akhirnya terkena rudal dari negara kafir. Orang ini meninggal, maka ini bukan orang yang mati syahid. Tetap wajib dimandikan, tetap wajib disolati. Poin yang kedua adalah bisa babihi, meninggal sebab peperangan melawan orang kafir tadi. Dalam artian mati di dalam peperangan tersebut. Jadi kalau orang meninggal setelah peperangan dengan catatan peperangan selesai dan dia hidup dengan hayat mustakirah, dengan hidup yang bukan dalam keadaan sekarat, artinya dalam hidup yang normal. Dia masih hidup dalam keadaan normal. Akhirnya meninggal, maka dia sudah dia tidak bisa dikatakan syahid dunia akhirat tadi. Dia tidak tetap wajib dimandikan, wajib disolati. Meskipun dokter mengatakan loh ini meninggalnya gara-gara luka yang dialami ketika perang tadi, dikatakan tetap tidak. Kenapa? Karena peperangan sudah selesai dan dia hidup dalam kehidupan yang normal, bukan dalam keadaan sekarat maksudnya. Jadi orang syahid kalau memenuhi kriteria ini maka haram dimandikan, juga haram disolati. Jadi dikafani dengan pakaiannya, dengan catatan pakaiannya cukup untuk mengkafani. Adapun kalau pakaiannya tidak cukup untuk menjadi kafannya, maka wajib ditambahi. Sebagaimana jenazahnya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair. Ketika beliau mati syahid, pakaian yang beliau kenakan tidak cukup untuk jadi kafan. Akhirnya ditutupi dengan tanaman idkhir. Ketika pakaiannya ditutup menutup yang bawah, yang atas bagian atas tubuhnya kelihatan. Ketika untuk menutupi yang atas bagian bawahnya kelihatan. Akhirnya ditambahi dengan tanaman idkhir. Radhiyallahu taala anhu. Jadi dan juga seyogianya pakaiannya orang yang meninggal itu dilepaskan dulu. Kalau sama mati syahid ya dilepaskan dulu, nanti dipakaikan lagi. Jadi siap syahid yukhla wa ilbas tani mar. Ya jadi seyogianya dilepas dulu, nanti dipakaikan lagi kalau dia mati syahid. Atau orang biasa meninggal, ini pakaiannya langsung dilepaskan dan diganti dengan pakaian yang tipis. Kenapa? Karena pakaian yang dikenakan orang yang meninggal itu panas. Jadi orang yang meninggal itu juga seyogianya jangan ditaruh di tempat yang panas, di tempat yang di tempat yang dingin, di tempat yang cuacanya nggak panas. Kenapa? Karena itu bisa cepat merubah jenazah. Jenazahnya bisa cepat berubah. Jadi kenapa kalau tidak diperbolehkan memandikan orang yang mati syahid? Ya karena memandikan bukan tujuannya mensucikan. Dan juga konsekuensi dari memandikan itu bisa menghilangkan darah yang menjadi kebanggaan orang mati syahid nanti di akhirat. Jadi orang mati syahid tidak perlu disucikan karena dia sudah dijamin oleh Allah SWT semuanya. Dan juga tidak perlu disolati. Kenapa? Sholat itu kan mendoakan orang mayit.
Nah, orang yang mati syahid sudah dapat jaminan masuk surga. Ngapain didoakan? Kita yang butuh didoakan. Orang yang mati syahid itu dijamin oleh Allah semuanya. Baik dijamin dari kesuciannya, juga dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dengan hukum ini tidak usah disolati, tidak usah dimandikan. Allah ingin menunjukkan kedudukan orang yang menjunjung tinggi agamanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang membela agamanya Allah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat agung. Jadi kembali lagi, kriteria mati syahid itu seperti tadi, bukan menjadi korban peperangan misalnya. Orang di masjid, duduk di masjid, akhirnya tiba-tiba terkena rudal dari negara kafir, maka tetap harus dimandikan dan harus disolati. Juga seperti kasusnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz itu ketika dalam satu peperangan beliau terluka parah. Sampai peperangannya selesai. Dan beliau masih hidup meskipun terluka. Setelah perang selesai, ternyata lukanya ini tadi parah dan akhirnya mengeluarkan banyak darah sehingga menyebabkan beliau wafat. Dan ternyata beliau dimandikan dan disolati. Ini menjadi dalil bahwa orang yang setelah peperangan selesai, dia kok hidup dengan hidup yang mustaqirah, hidup yang normal, bukan dalam keadaan sekarat. Kalau dia meninggal, meskipun dengan luka sebab peperangan tadi, dia tetap harus dimandikan dan harus disolati. Jadi orang yang meninggal dalam peperangan, maka dia mati syahid. Meskipun dia meninggalnya bukan karena dibunuh oleh orang kafir. Orang dalam peperangan, kok ternyata jatuh dari jurang misalnya, maka tetap hukumnya mati syahid. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Orang dalam peperangan melawan orang kafir, yang bunuh bukan orang kafir, ternyata sama orang muslim salah. Ada peluru nyasar misalnya dari temannya, terkena dia, atau nebas ternyata salah kena temannya sendiri. Orang yang meninggal ini tetap hukumnya mati syahid, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Atau orang selesai peperangan ada korban meninggal dan kita tidak tahu dan tidak ada tanda-tanda kena tebas, tidak ada tanda-tanda berdarah, tidak ada luka sama sekali, tapi dia mati dalam peperangan dan kita tidak tahu apa penyebabnya. Ya sudah, sama hukumnya mati syahid, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Berbeda kalau kita tahu penyebabnya. Orang dalam peperangan tiba-tiba demamnya kumat misalnya, akhirnya mati sebab demam. Nah, ini bukan syahid. Dia tidak boleh harus dimandikan dan harus disolati. Ini apa yang bisa saya pahami dari penjelasan beliau detail tentang orang-orang yang mati syahid. Allahu a'lam. يا رب بنبي محمد الرسول الرحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام والتوفيق بالعافيه بالاستقامه واحفظهم من فتنة دام يوم القيامة بجاه محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.